জিরন তো শেষ ইতিয়াই হেক এইটু কি বোবা নিচিনা প্রমোদ বড় জিরো হেই একবারে জিও আমার সান্তালি বন্ধু বিলাতো কই থাকে নিয়া দাও এমএলএ ইলেকশন রে হ্যাঁ ইউপিপিএল লিগিত মিট সিট হ বুনুক माने 0-0 गय गया नमस्कार गुड इभिनिं लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय दिनै आङो मोनसे पलिटिक्सनि आपडेट लानानै फैदों दा गासैजोंबो सिनायजानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाथ' गासैबो सिनायखायोना जोंहा शर्ट मुभिनि एक्टर आरो कमेडियान इउटुबारबो बिथाङा बेनिफ्राय शर्ट मुभिखौथ' गासैबो नायखायो जानांगौ बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि ब्रादारनि दा बिथांनि मोनसे निउसआ भाइरेल जादों बे भाइरेल निउसआ मामोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव आंनिखौ जास्ट आपडेट होदों जाहाथे सोरबा इउपिपिएलनि लानानै बा सोरबा बिपिएफखौ लानानै गाज्रि मोनलायनो नाङा आंखौबो मोननो नाङा आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौबो गाज्रि मोननो नाङा नंगौना नङा पार्टिया पार्टिखा बिपिएफ आरो इउपिपिएल जेरै सोरबा पार्टिखौ मोजां मोनो इउपिपिएलखौ जेरै सोरबा बिपिएफखौ मोजां मोनो बैफोरबायदि आरोना दा आं सोरनिबा पार्टि थि लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै आङो जास्ट नैबे गेजेराव आंहा इउपिपिएल थिबो थिग दोङो बा बिपिएफ थिबो थिग दोङो आंनि थाखाय गासिबो अल दा बेस्ट सब मोजां आंनि थाखाय बेनिफ्राय सोर पार्टिया मा खामानि मावदों आं बेखौ बुंनो थांला हाग्रामा बिथाङा मा खामानि मावदों बा प्रमोद बिथाङा जोंहा मा खामानि मावदों आङो बुंनो थांनाया बिसो आंहा नैबे जास्ट आपडेट नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय दा जोंहा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया सिगाङो इउपिपिएलआव जयनिं जादोंमोन खोमा बा जयनिं दोङोमोन खोमा दा बेनिफ्राय बिथाङा बिपिएफटिसो फैबाय नामा नोंथांमोना निउसखौ नायना लाबासो बुजि मोनगोन मानि थाखाय बिथाङा बे निउसखौ होखो आरो प्रमोद बिथांखौ मा बुंखो प्रमोद बिथाङा थगायना जाग्रा प्रमोद बिथाङा बैफोरबायदि गोबां जोङो सोरखौबा बुंनाय नुनो मोनो दा जोंहा प्रेक्टिकेल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो बेनि सायाव जोङो नायग्रोना लानोसै अब्लासो बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनासो कमेन्ट खालामदो नङाबा बुजिनाय नङा नोंथांमोना ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नैबे चेनेलावबो सानफ्रोमबो बर' भिडिअनो फैगोन शेयार खालाम भिडिअखौ आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय थेंक इउ सो माच फर उदालगुरि ओमफ्राय क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय थ' नैबे चेनेलावबो कमेन्ट हरदो बै मोनसे फिसा चेनेलावथ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामखायो दा नैबे चेनेलावबो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो दा जोंहा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया बुंनाय रावा सैथो ना नंखाय बैफोरखौ जों नायग्रोना लानोसैलै दे नायग्रोनानै ला कमेन्ट खालामनो दा बाव खिन्थु शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ खुलुमबाय बयखौबो नमस्कार माय नेम इज प्रेक्टिकल बसुमतारी बड' कमेडियान सिंगार लिरिसिस्ट बड' शर्ट फिल्म्स डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार इउटुबार एज वेल दा खोथाया जाहैबाय কথাটো হৈছে মানে মই বিটিসি ইলেকশনৰ আগত মই ইউপিপিএলত গৈছিল কিন্তু মই আজিৰ পৰা ইউপিপিএলত নাই ইউপিপিএল মোৰ লগত মহিলাও নাই আজিৰ পৰা আর কি আজিকালিতো নহয় মানে দিনैनिफ्राय ইউপিপিএला आंनियाव मैलाबो गैला From today, I have become bona fidely BPF supporter. Now, from today, I will be supporting BPF, Bodoland People's Front, Hagrama Mohilari. खोथाया जाहैबाय माने बे बिटिसिनि जेसेबांनाखि जाथि हारि माहारिफोर दं राभा सावथाल बर' राजबंशी मुस्लिम बेंगलि हिन्दी स्पिकिं मानसिफोर आं गासैनावबो सोंनानै नायबाय आरोखि सब जनगोष्ठीर মাজত মই গৈ পেলাই হুদি চালো মানে এই এমএলএ ইলেকশনত কোনটো একবারে বেছি মানে এমএলএ ক্যান্ডিডেট জিতি পেলাই স্টেট গভর্নমেন্টক মানে সাপোর্ট কৰিব পাৰিব এই বিটিচিত এইটো মই সব জনগোষ্ঠীৰ মাজত গৈ পেলাই হুদিলো সবে কয় ৰাভাবিলাক কি কয় डाइरेक्ट कय इउपिपिएल सेव आरो सारिमोन सेव माने इउपिपिएल मरि गल आरो उठिब नवारिब एनुका राभाबिला कय आरोखि माने प्रमोद बर' खालि गुस्लायेसन खोमैतंसा प्रमोद बर' खालि थगाय मिसलिया कथा कय माने खामत नाय आरोखि एनुका कय तिनिं हाग्रामा महिलारियन थिकतवा एनुका कय राभाबिला आरो सान्थालि बिला की कय निया बिटिसि इलेक्शन रे यूपीपीएल दो मिटेक तेहो बाकु जिताक मिटेक सान्थालि बिला सब कय श्रीरामपुरत মই गय थाकू बालागावत गय थाकू बिटिसिर सब कतबा मोर बहुत सान्थालि फ्रेंड्स আছে सब एनुका कय ए था सिदो निजिते बोले माने मोनसेबो सिदाव
देरहाया जाहैबाय बे एमएलए इलेक्सनाव माने इउपिपिएलआ ट्रेक्टरा आरोखि दा बिसोर बुङो डाइरेक्ट सावथालफ्राबो पेर'मेन 5 बोसोर रेगि इउपिपिएलआ पार्टी द चापायना सेसुइना सावथालफ्रा डाइरेक्ट बिदि होनो जेबो गैला दा सावथालफ्रा श्रीरामपुर 3 नाम्बार कनस्टिटुवेन्सियाव माने विल्सन हासथाया देरहादोंमोन दा बिसोर माने हारियाव सासेल' बे गोरोंसिन बायदि नुनायखाय बिसोर बेखौ फाथायहरदोंमोन आरोखि दा खिन्थु इउपिपिएलआव सापर्टार गैला श्रीरामपुर 3 नाम्बारावबो एखेबारे नेपालिफ्राबो होनबाय नेपालिफोरनावबो थांनानै सोंहैबाय आङो नेपालिफ्राबो ओरैबादि होनो एखेबारे इउपिपिएल पेरालाइसिस बयो उनि होरो आइले कै काम गुर्नु सक्दैन हात पानी हल्लिउनु सक्दैन खुट्टा पानी हल्लिउनु सक्दैन माधव छेत्रीले एक्लैले सबै पैसा खायो हाम्रो समाजकै लागि कै काम गरेको छैन कै काम गरेको सक्दैन जेबो मावाखै माधव छेत्रीया इउपिपिएलनि माधव छेत्रीया हारसिङै जाजोबदों जोंनि समाजनि थाखाय जेबो मावाखै जोंनो जेबो होआखै नेपाली बिलाव कयासे মই সব জনগোষ্ঠীর মাজত গৈ পেলাই মই সব সুধি চালো জিনিসটো কেনেকুৱা তার মানে ইউপিপিএল ধ্বংস ইউপিপিএল হ্যাজ ruined in 5 years itself Pramod Boro sir has no logic no psychology logic means truth psychology means the study of the mind এই বস্তুটো নাই নিজকে প্রমোদ বড় স্যার মোৰ ওপৰত কোনো লিডাৰ নাই মোৰ ওপৰত কোনো জানা গুণা মানুহ নাই এই বিটিছে এনেকুৱা ভাবি লৈ পেলাই মানে একবাৰে অকলে ধ্বংস হৈ গ'ল আৰু কি নাও ইউপিপিএল হেজ ডেড একবারে মরি গ'ল आरो थैनाय बादि जाबाय थैबाय बिसोर इउपिपिएलआ मालाबाबो सिखारनो हाला आरोखि दा बेनिखायनो आङो सिदा बाथ्रायै सानबाय एखेबारे मोर इटा जे टार्गेट केवल बिपिएफ মই বিপিএফক সাপোর্ট কৰিম আই উইল বি সাপোর্টিং টিল মাই লাষ্ট ব্ৰেথ আৰু আপোনালোকৰ মাজত কিবা কুৱেশ্যন কাম কৰি যাব বিপিএফৰ হৈ আজিৰ পৰা মই এজন সাপোর্টাৰ হয় মানে সদায় ইউপিপিএলৰ কাৰণে মই একো নকৰিম মই আজিৰ পৰা বিপিএফৰ মানে সাপোর্টাৰ হলো মানে বিপিএফৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম সাপোর্টাৰ এজ এ সাপোর্টাৰ আপোনাৰ যেহেতু আপুনি এজন সংগীত শিল্পী তো কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ পাৰ্টিৰ এইটো মই যিমান নাকি সংকোচৰ পৰা আমাৰ গহপুৰলৈকে কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে হা এই এমএলএ ইলেকশ্যনত মই সব জায়গাত গৈ পেলাই মানে ইলেকশ্যনৰ কিবা প্ৰগ্ৰামত মই গান গাম ডায়লগ দিম বা কেম্পেইন কৰিম এইটোই আর কি কিন্তু বিপিএফ সব বিপিএফ 15টা 18 বিপিএফ 15টা যে সিট আছে এমএলএ ইলেকশনৰ কিবা বিটিসি ইয়াত মানে 15টাও জিতিব আর কি ইউপিপিএল নাই ইউপিপিএল একবার নাইকিয়া হৈ যাব প্রমোদ বড় জিরো হেই একবারে জিরো আমার সান্তালি বন্ধু বিলাটো কই থাকে নিয়া দাও এমএলএ ইলেকশন রে হ্যাঁ ইউপিপিএল লিগিত মিট সিট হ বুনুক মানে 0-0 গই গিয়াকু জিরন বসুমতারি ইতিমধ্যে জিরন তো শেষ ইতিয়াই হেক এইটো কি বোবা নিচিনা একবারে কাম নাই জিরন বসুমতারি লরেন্স ইসলারি কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টত দুজন ইউপিপিএলৰ এমএলএ আছে একবারে ধ্বংস একবারে জীবনত জিতিব নোৱাৰিব বেঙ্গলি মানুহটো কি কয় জিরন বসুমতারি এই কাম নাই আমার গোসাইগড় একবারে কাম নাই কোনো কিবা কাম কৰা নাই ইউপিপিএলৰ কিবা দুজন এমপি আছে দিল্লীত যায় একো কিবা ডায়েৰী চাই পেলাইহে স্পীচ দি আহে কি হ'ব এইটো কোনো স্পীচ পাৱাৰ নাই কোনো লেংগুৱেজ স্পিকিং নাই হিন্দীও ভালকৈ নাজানে ইংলিছো ভালকৈ নাজানে দিল্লীত গৈ পেলাই ডায়েৰী চাই পেলাই ইউপিপিএলৰ এমপিবিলাক কিবা স্পীচ দি পেলাই আহে কামত একো নাই কোনে কৰিছে কামত ইউপিপিএলৰ নেতাবিলাক কি কৰিছে যেনিবা ইউপিপিএলৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ আছে কি কাম কৰিছে বিটিএছিত কেৱল এই এক্সাৰচাইজ কৰাটো ভিডিঅ'টো চাই তাকো আমি ফেচবুকত কেৱল এক্সাৰচাইজ আৰু কিবা চাইৰি লিখে
ভাল ভাল শায়ৰী লিখে তেখেতে এই ইয়াৰ বাদে একো নাই আপুনি কি কাৰণে গৈছিল ইউ পিলত পিপলতো মই গৈছিল যেনিবা এনে চাবলৈ মানে জিনিসটো কেনেকুৱা মই টেষ্ট কৰিছোঁ যোৱা বছৰত কোন পাৰ্টিটো ঠিক হ'ব কোন পাৰ্টিত থাকিলে মানে সমাজৰ কাৰণে এৰিয়াৰ কাৰণে ভাল হ'ব শান্তি উন্নতি এই জিনিসটো হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰিক আজিকালি ইউ পি পি এলৰ মানুহবিলাক একবাৰে দোষী দি আছে এই গণ্ডগোল হ'ল কিবা কিবি হ'ল এনেকুৱা কৈ আছে এনেকুৱা নহয় প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত বেছি গণ্ডগোল হৈছে মোৰ নিচিনা হ'লে হা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে 2003তে শান্তি লৈ আনা মানুহ হা আপুনি চাওক 2020ত BTR এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে 2021-22ত দুজন ল'ৰা NDFB জংচাৰ আৰু পৰ্বতজোৰাৰ জনক দুজনক কোনে মাৰিছে কোনে চৰকাৰ আছিলে এই সময়ত কোনে চৰকাৰ আছিলে আফটাৰ মেকিং এগ্ৰিমেণ্ট পিছ একৰ্ড হাউ কাম দিছ ইজ হাউ কাম প্ৰমোদ বড়োৱে যোৱা মাহত যেতিয়া মানে কি কাৰিকৰ কিবা গণ্ডগোল হৈছিল এটা কথা কৈছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চৰকাৰৰ হাতত থাকে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো BTCৰ হাতত থাকে BTCত এনেকুৱা কৈছে তেনেহ'লে এই 2022-2021ত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰ হাতত আছিল এই মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ কাৰ হাতত আছিল 2021-22ত তেনেহ'লে বড়ো মানুহ দুজন যে গুলি কৰি পেলাই মাৰিছে কোকৰাঝাৰৰ SP অৰ্ডাৰ দিছে হেণ্ডকাপ আছিল তথাপিও মাৰিছে সাজাই পেলাই কোনে মাৰিছে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী অৰ্ডাৰ দিছিল নেকি হা বেকাৰ প্ৰমোদ বড়ো হা কেৱল আগৰেগি মিঠা কামেৰি কিবা কোনো কাম নাই মই আৰু কিবা সুধিবলৈ কথা আছে নেকি